Hello guys, yung kita digdi sa Buklod, si dating pamilyang bayan kang San Jose. Okay, tigiling tani si nailing ta sa post ni Mayor Gerald. Ini si NBI clearance na satellite processing center dito sa Partido District. Then nakamapay kay buwan magpanaga kung makakuha ng NBI clearance, hindi na lang sa San Jose. Strategic siya kasi pinakatakot ng partido, mainland partido. Ay papatig din ko yan ni Person Wellness Center. Makalaw ko ulit digdi kada ko na pala mga bago na panaginari. Yan digdi yan, nag-opening ata digdi sa bago. Yan yung mga tukawan na ready na. Yan, Buklod San Jose. Katay lang siya guys, kung pa yan. Ako yan, Animal Bite Center, Ligis San Jose, tapos police station. Ayan. Ma-announce na lang yan kung na rin mabukas. At least day na mapanaga. Okay, that's all guys.